اور ان کے جتنے بھی ان نوٹیفیکیشن میں پوائنٹس ہیں ان سب سے ہم اپنے آپ کو الگ سوری ٹو سے آئی ول یوز دا ورڈ چھوڑے گئے ہیں کہ ہم گھوڑے مچھلی بندر سب کو سائڈ میں کھڑا کیا اور بولا دیکھتے ہیں درخت پہ سب سے پہلے چڑھے گا کون. ٹو بی ویری آنیسٹ بندر ہی چڑھے گا نا. اور ایکسٹرا چارجز دیے جا رہے ہیں تو پھر یہی ہوگا یا تو ہم سب یہاں سے وائنڈ اپ کر کے نکل جائیں گے, یہ بنی بنائی جو ان کی بستی ہے ویسی کی ویسی وائنڈ اپ ہو جائے گی. السلام علیکم اور صبح بخیر. آج میں موجود ہوں بحریہ مینٹیننس آفس کے باہر. آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کی گاڑیاں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور دوسری گاڑیاں ریزیڈنس کی بھی دھڑا دھڑ گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہاں پہ کافی سارے ریزیڈنٹ اکٹھے ہو گئے. اور اس کا مین ریزن یہی ہے کہ بغیر کسی وجہ کے, بغیر کچھ انفارمیشن دیے ہوئے دو سے تین گنا جو ہے مینٹیننس چارجز اور پانی کے اللہ بلا خیر سب کو ہی معلوم ہے. تو بحریہ کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس طرح کے اقدامات اٹھاتی رہتی ہے جس سے بحریہ کی رہائشیوں کے اندر جو ہے وہ بے چینی پھیلتی چلی جا رہی ہے اور جو مڈل کلاس طبقہ ہے خاص طور پہ وہ بہت پریشان ہے اس معاملے میں. تو میں خود بھی رہائشی ہوں بحریہ کا اور میں بحریہ کے اولین رہائشیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے پریسنٹ 1 میں 6واں یا 7واں گھر بنایا ہوگا شاید. تو 3-4 سال سے میں خود بھی رہ رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں فیس کر رہا ہوں. تو کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک پہ, ہنا دل پذیر صاحبہ بھی شاید یہیں پہ رہتی ہیں. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی اگر آپ نے بحریہ کی انتظامیہ اور مینجمنٹ سے انہوں نے مخاطب ہو کر یہی کہا تھا کہ اگر آپ نے کوئی سیڑھی چڑھنی ہے تو خدا را کوئی ایک دم جم مار کے چوتھی سیڑھی پہ پیر نہ رکھ دیں تو خواہ آپ کا پیر ہی ٹوٹے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ چڑھیں اور بحریہ کے جیسے بحریہ کی رہائشی ہیں ان سے مشورہ کریں. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی 2-3 سال بعد کوئی پرسنٹیج بڑھانا ہے اس کے حساب سے کوئی آگے بڑھا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کو آپ 200%, 400% مینٹیننس چارجز کو اور دیگر چارجز کو بڑھا دو گے تو وہ سراسر زیادتی ہے. اور اس کے لیے آج ایک اجتماع اکٹھا ہوا ہے تو اس کو کور کرتے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بالکل پرامن احتجاج ہوگا اور صرف بحریہ کی انتظامیہ تک ایک آواز پہنچائی جائے گی اور اس کے بعد مذاکرات تک جانا چاہیے اس کو اور ان تمام چیزوں کو ریوائز کرنا چاہیے, بالکل ریوائز کرنا چاہیے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ احتجاج کہاں تک پہنچتا ہے. لوگ آ رہے ہیں مسلسل, یہ تمام گاڑیاں رہائشیوں کی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں مسلسل لوگ آ رہے ہیں. نہیں دیکھیں جو ہم نے ان سے کمٹمنٹ کی ہم اس پہ قائم رہیں گے. سر ہم نے کوئی کمٹمنٹ آپ سے پوری کی ہو سر نہیں کی نا, آپ کے پیسفل پروٹیسٹ پہ پولیس کھڑی ہے. موبائل چوری مجھے میرے ہم ان کو بتا کے ہیں میرا کتا میرے گھر کے جگہ بات کرا تھا میں کہا جن کے پاس ہے تاکہ وہ اس میں آتا جائے کیمرے میں. عثمانی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے بعد میں ویلکم اسپیچ کے لیے میجر شفقت صاحب سے گزارش کروں گا کہ ویلکم اسپیچ کریں. جی السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں. ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں صرف اپنے احتجاج کو ریکارڈ کرانے اور اس پر فیصلہ لینے کے لیے. یہ ہماری یہاں پر 4تھی میٹنگ ہے جس حوالے سے ہم اپنے پوائنٹس ریز کرنے کے لیے پہلی دفعہ آئے تھے. وہی پوائنٹس لے کر آج بھی آئے ہیں کہ اس کا حل ابھی تک ہم تک پہنچا نہیں ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے جو میسیجز اور جو باتیں لوگ اچھی کرتے ہیں ان سب اچھی باتوں کے ساتھ ہیں ہم.
बहरिया टाउन हमारा घर है। बहरिया टाउन बहुत साफ सुथरा है। बहरिया टाउन के माहौल को पूरा कराची मानता है और हम भी मानते हैं, इसीलिए हम कराची शहर को छोड़कर यहाँ आए। हमारे कारोबार कराची शहर में है, हम यहाँ शिफ्ट हुए, इसलिए शिफ्ट हुए कि हमें एक अच्छा माहौल मिले। एक मुतवस्सत तबके को अच्छा माहौल देने का वादा किया था मलिक साहब ने और वो अच्छा माहौल उन्होंने दिया, लेकिन आज के दिन वो अच्छा माहौल हमारे लिए मुश्किल बनता जा रहा है, क्योंकि वो मुतवस्सत तबके के लिए नहीं रहा। जिस तरीके से इन्होंने मेंटेनेंस चार्जेस और ये बाकी बढ़ाने की बातें हमें नोटिफिकेशन के थ्रू की हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और मैं एज अ रेजिडेंट ऑफ प्रीसेंट 11A मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये जो हमारे पर मेंटेनेंस का एक बम गिराया गया है और ये वाटर चार्जेस और ये वाटर मीटर चार्जेस और वाटर बाउजर एक दफ़ा रिफिल कराने के 5,000 की बातें की गई हैं बगैर सोचे समझे। हमारे घरों के वाटर टैंक 200 लीटर के भी नहीं है और उसको भरने के लिए कहते हैं हम बाउजर भेजेंगे तो 5,000 रुपये लेंगे। ये कौन सी इंसानियत है? इस चीज़ को हम बिल्कुल नहीं मानते और इनके जितने भी इन नोटिफिकेशन में पॉइंट्स हैं उन सब से हम अपने आप को अलग जो है ना प्रूफ करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने भाइयों से, अपनी बहनों से कि इस हवाले से जिसके पास भी बिल आया है, जिसके पास भी अभी बिल नहीं पहुंचा, वो मेंटेनेंस चार्जेस जमा ना करवाए। अगर उसके अंदर कोई एडिशनल चार्जेस आए हैं, अगर वो पुराना बिल आ रहा है तो हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, वो हम पे करेंगे, लेकिन अगर एडिशनल चार्जेस कोई लगाए जाएंगे तो हम वो पे नहीं करेंगे। इस हवाले से जो बातें हमारी डिस्कस हुई हैं मैनेजमेंट के साथ 2-3 दफ़ा, उस हवाले से मैं कैप्टन मकसूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सबको उस चीज़ से आगाह करें कि हम कितनी दफ़ा इनसे मिले हैं और क्या क्या बातें इनसे हुई हैं और किस किस चीज़ की इन्होंने यकीन दहानी कराई थी जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई। प्लीज़ कैप्टन मकसूद साहब। जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शफकत साहब। ये बातें हम आप तक ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं कि हमारा आज का जो एहतजाज है उसका बेसिक मुद्दा ये 4 पॉइंट्स है जो इजाफी चार्जेस लगाए गए हैं। जो भाई यहाँ डिस्कस कर रहे हैं मजीद सिक्योरिटी के पॉइंट्स या कोई और पॉइंट्स, वो ऑलरेडी हम इनसे डिस्कस कर चुके हैं। सही है, उस पर बहरिया काम कर रहा है। हम कोई बहरिया से अलग नहीं है, कोई ये तस्वुर ना करे कि हम बहरिया से अलग है। तो आज के इस एहतजाज में बराए मेहरबानी इन 4 पॉइंट्स पर स्टिक रहें और हम फिर दोबारा यहाँ जो मैनेजमेंट के या सिक्योरिटी के लोग खड़े हैं कि हमारा मैसेज ऊपर तक पहुँचाए कि हमारी डिमांड यही है कि मैनेजमेंट से वो बंदा हमसे मुज़ाकरात करने आए जिसके पास फुल इख्तियारात हो और वो आके डू एंड डाई वाली सिचुएशन रखे, वो हमारे मसाइल हल करके जाए। अली रियाज भाई हमारे भाई हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो कराची में हैं, वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ, वो हमारी बातें सुने और हमारे मसाइल को हल करें। इसके बाद मैं दावत खिताब दूंगा डॉक्टर राना अब्दुल गफ़ार साहब को कि वो जो कमर्शियल के मसाइल हैं, बहरिया में जो कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो इनके मसाइल हैं, जो चार्जेस उनके ऊपर लागू किए गए हैं और क़यामत ढाई गई है, उसके बारे में रोशनी डालें और सबको आगाह करें। राना अब्दुल गफ़ार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। राना अब्दुल गफ़ार मेरा नाम है। मैं एक प्लाजे का ओनर हूँ मिडवे कमर्शियल में। हम पाइनियर में से हैं। बहरिया टाउन में 3री बिल्डिंग हमारी थी। जब ये मलिक साहब के हम उस वक्त के साथी हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई तो इसमें बेसमेंट शामिल नहीं थी। हमने मलिक साहब को कहा कि अगर आप बेसमेंट के अलावा बिल्डिंग यहाँ बनाएंगे तो बिल्डिंग क्लैप्स कर जाएगी। उसके लिए बड़ी कोशिश की। जो टॉप क्लास कराची के सिविल कंसल्टेंट्स थे उनको लेके आए, उनको ला के दिखाया और उन्होंने अपने सर्टिफिकेट्स दिए। और फिर वो जो केस हम लेके गए थे 3 महीने तक लड़ता रहा मैं अकेला। 3 महीने बाद एक बिल्डिंग क्लैप्स हुई और फिर इनको एहसास हुआ कि जो मैं कह रहा था वो सही है। फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने बेसमेंट की इजाज़त दे दी। आज सबके पास वो बेसमेंट है और वो बिल्डिंग उसके अलावा जो बनी हुई थी आज वो फिर एक कोलैप्स कर गई है बिल्डिंग। लेकिन अभी जो बहरिया टाउन ने किया है, मेरे प्लाजे की मेंटेनेंस 19,500 रुपये थी, अब उसको बढ़ा के 84,000 रुपये कर दिया गया है। 450% बढ़ा दी गई है, 450%।
कहीं दुनिया में ऐसा होता है कि 450% मेंटेनेंस बढ़ा दी जाए? 2,17,000 रुपए पानी का बिल भेजा है 3 महीने का, 2,17,000 रुपए। मैं आपको हल्फिया यहाँ कहता हूँ कि मेरा एक रेस्टोरेंट है, 40 लाख रुपए का कोविड में हमने लॉस किया है। हम अच्छे टाइम के लिए बैठे रहे, जो इनके SOP है हमने सबको फॉलो किया, क्योंकि वो सब हम के लिए। हम ये कह रहे थे कि मलिक साहब बहुत अच्छी सोसाइटी पाकिस्तान में लेके आए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, हम उनके साथ हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन अभी ये जो बम गिराया गया, हम इनके साथ नहीं हैं, और हम इनसे हम बिल्कुल ना मंजूर। जो 450% मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो नामंजूर हैं। जो पानी का बिल 1.6 रुपीस पर गैलन है, 1 रुपए 60 पैसे पर गैलन, और 10 पैसे का एक गिलास बनता है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? और ये हॉट वाटर है, ये कमर्शियल के हिसाब से, और रेजिडेंशियल के हिसाब से 60 पैसे पर गैलन है। ये दुनिया में कहीं इतना महंगा पानी नहीं है, कहीं इतनी महंगी मेंटेनेंस नहीं है। और फिर एक बाउजर जो हाफ बाउजर होता है, जिसमें टोटल पानी जो है वो 1200 गैलन आता है, उसके चार्जेस 5,000 रुपए एक टाइम के ले रहे हैं। मीटर के चार्जेस 12,000 रुपए ले रहे हैं, जबकि मीटर 3,000 रुपए का अवेलेबल है। हम ये 4 पॉइंटों में स्ट्रिक्ट हैं। मेंटेनेंस चार्जेस नामंजूर, जो इंक्रीमेंटल वाला मेंटेनेंस चार्जेस है वो नामंजूर है, जो वाटर बाउजर के चार्जेस है वो नामंजूर है, जो पानी का बिल है इस रेट पे वो नामंजूर है। मैं नहीं कह रहा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है आप उससे डबल ले लो, उससे ट्रिपल ले लो। 6 पैसे के हिसाब से वाटर बोर्ड चार्जेस हैं, जो यूटिलिटी चार्जेस लिए जा रहे हैं, अभी जो पहले ही लगा दिए गए हैं कि आप जब पोजीशन लेने आओगे इतने चार्जेस हैं। वो भाई हम वी आर दी सेलर ऑफ बैरिया टाउन। हम अपनी सारी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ मलिक साहब आके अली रियाज साहब बैठे हैं। हम आपको तंग नहीं करना चाहते, हम तो लोगों को ले लेके यहाँ आ रहे हैं। लेकिन आप जब ये रवैया रखेंगे तो लोग कैसे आएंगे यहाँ? लोग यहाँ से आएंगे नहीं, लोग जाएंगे। हम बैरिया टाउन के सेलर हैं, वी आर स्टेक होल्डर ऑफ बैरिया टाउन, और आप इन स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। हम अभी इनसे रिक्वेस्ट करने आए हैं, हम सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये सारी चीज़ें वापस ले लें। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम आगे का अपना लाए अमल, हमारे पास लॉ ऑफ एक्शन मौजूद है। सही है, फिर हमारे पास लॉ ऑफ एक्शन के अलावा कुछ नहीं है, हम कोर्ट का दरवाजा खटवाएंगे। बिल्कुल। हमने डिप्टी कमिश्नर को भी बताया, हमने मुतल्लिका SHO को भी बताया, और बता के आए हैं कि हम वहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं, और हम एक सेफ प्लेस में खड़े होकर एहतजाज करेंगे। पूरे में एहतजाज है हमारा। मैं दावत खिताब दूंगा प्रीसेंट 35 से साइमा फसीउद्दीन साहिबा को कि वो आए और आज के एहतजाज पे साइमा फसीउद्दीन साहिबा। मैंने अपनी पूरी फैमिली को बहरिया टाउन शिफ्ट इस वजह से किया था क्योंकि जब मैं काम की वजह से ट्रैवल करती थी दूसरे मुल्कों में, तो मुझे कॉल आती थी मेरी वालदा के कभी डीजल नहीं है, कभी जनरेटर बंद पड़ा है, यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, पानी के टैंकर वालों की अपनी बदमाशियाँ होती थी। तो इन सब चीज़ों को देखकर और रियल एस्टेट की प्राइसेस देखकर एक अच्छा मौका जो सामने आ रहा था वो था बहरिया टाउन कराची का। इवन तो मुझे आगे पीछे तकरीबन 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर रोज़ आना जाना है मेरा, मगर मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे जो माँ बाप हैं जो रिटायर्ड हैं, जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के बाहर गुजारी है, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा होगी बहरिया टाउन कराची में। तो मैनेजमेंट की जो बदमाशियाँ हैं, रेजिडेंट से कुछ पूछा नहीं जाता, रेजिडेंट्स के पेट के ऊपर लात मारी जा रही है, कमर्शियल वालों को परेशान किया जा रहा है, रेजिडेंट्स को परेशान किया जा रहा है। रोड के ऊपर पानी आता है, फाइन किसी को देना पड़ता है, कचरा होता है, फाइन किसी को देना पड़ता है। ये बिल्कुल एक रियासत है एक इंसान की, और अफसोस की बात इसमें यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो बहरिया में आ रहे हैं और इसको बसा रहे हैं और इसको आबाद कर रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनसे कुछ पूछा नहीं जाता, उनको कुछ बताया नहीं जाता, उनकी बिल्कुल किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं है। हमारे जो 4 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला ये कि हम वाटर मीटर के चार्जेस बिल्कुल नहीं देंगे जो कि यूटिलिटी में नहीं देंगे। दूसरा पॉइंट हमारा ये कि हम वाटर बाउजर के ये हमें चार्ज करेंगे। क्यों? कोई बंदा अपने सही दिमाग में पानी क्यों ज़ाया करेगा, और जब उसके पास लाइन में पानी नहीं आएगा तो वो तभी बाउजर मंगवाएगा। आप लाइन में पानी नहीं दे रहे, 3-3 दिन मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं आता,
ٹھیک ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جبکہ ہم لوگ گھر میں صرف 4 افراد ہیں. مگر کے بعد جو مینٹیننس کے چارجز ہیں, میں اسپورٹ سٹی میں رہتی ہوں, 4,600 روپے ہم لوگ ہر مہینہ بھرتے ہیں. اب وہ بڑھ کے 9,600 کے اوپر چلا گیا, آلموسٹ 10,000. اسلام آباد اور لاہور کراچی کی اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, سمجھ آتا ہے, مگر اتنا فرق کہ مینٹیننس چارجز آپ 1.5 سال میں, میں تو 1.5 سال کا دوں گی ایگزامپل, 1.5 سال میں آپ اس کو ڈبل کر دو, یہ بہت زیادہ ذاتی ہے یہاں کے ریزیڈنٹس کے ساتھ. ہم لوگ سارے یہاں سے باہر سے کراچی سے اٹھ کے یہاں پر کیوں آئے, ہم مصیبتیں کیوں جھیل رہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول بنے, ایک اچھی رہنے کی جگہ بنے. مگر افسوس وہ ساری چیزیں ابھی ہم سے چھینی جا رہی ہیں اور اس کی ڈبل ٹرپل پیسے ہمیں دیے جا رہے ہیں. Let us live. BTK, let us live. BTK, let us live. BTK, let us live. آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں, آپ لوگوں نے وقت نکالا, اپنے سیٹرڈیز قربان کیے اور آپ لوگ یہاں پہ آئے. میرا موقف یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پی او سی ریسپیکٹڈ میرے سینئرز, میرے بڑے بزرگ, یہ 4-5ویں دفعہ آئے ہیں یہاں پہ. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم یہاں پہ یہ بلڈنگ سے دور کھڑے ہو کے آپس میں ہی اپنے خون کو جوش اور ولولہ دے رہے ہیں کہ ہمیں نامنظور. Will that make a difference? I don't see that making a difference. ہم لوگ کوئی بھی چیزیں نہیں توڑیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم کچھ نہیں کریں گے. یہاں پہ what I اور we believe کہ یہاں پہ کچھ جو ہے وہ جا کے تھوڑا سا انتشار پھیلائے. No, we are not here to fight. We are here to just deliver our ideas and what we want. ہم یہاں رہتے ہیں, میں اور میرے ہسبینڈ نے پوری زندگی کی پونجی لگا کے ہم نے یہاں ایک چیز خریدی ہے, ہم نے انویسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. ہم رسپانسبل سٹیزن ان پاکستان ہیں اور اٹس بین 7+ years I am serving this country. ہم یہاں آئے ہیں بیکاز مالک ریاض اور مسٹر علی ریاض نے ہمیں ایک ایسا انوائرمنٹ ہماری فیملیز کے لیے پرووائڈ کیا ہے کہ ہم یہاں پیسفل اور عزت سے رہ سکتے ہیں. نو ڈاؤٹ یہ چیزیں کراچی میں نہیں ہیں, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کچھ پرپورشن پرسنٹیج کے انکریز کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل 2,000 تھا, اب 2,300 روپے کر دیتے, اب 2,250 روپے کر دیتے. آپ نے کیا کیا ہے کہ ولا والوں کو مطلب ایسی پالیسیز بنا کے امبوز کیا گیا ہے. میٹر چارجز میں گواہ ہوں, میں نے جن اونر سے گھر لیا انہوں نے یوٹیلیٹی چارجز کے اندر میٹر چارجز پے کیے ہیں. میرا اور مجھ جیسی لوگوں کا جو ہم پورے دن, ہماری کوئی بیک اپ کروڑ پتی نہیں ہے بھائی, ہم خود زمین سے اٹھیں, ٹھیک ہے نا. ہم یہاں ارب پتی نہیں ہیں, ہم صبح نکلتے ہیں رات کو گھر آتے ہیں, پھر بھی ہمارا بل 26,000 روپے آیا ہے. اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پے دیٹ. پہلی چیز. دوسری چیز, 2,000 روپے کے آپ نے میٹر لگائے اینڈ یو آر آسکنگ اس ٹو پے 12,000 اینڈ فار واٹ. کیوں دیں 12,000 روپے؟ تو پہلے لے لیے تھے. اچھا ٹھیک ہے, پوری دنیا میں ایک ہوتا ہے کوانٹیٹیو انالیسس. کوانٹیٹیو انالیسس کیا ہوتا ہے کہ کچھ گوگل ڈاکس پہ جا کے کچھ سرکولرز بنائے جاتے ہیں اور ان کو آگے ہر گھر میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. اگر گڈ کمیونٹی ہے, کیا آپ بتائیں کہ ہم وی آر گوئنگ ٹو انکریز سم اماؤنٹ, وہ آپ کتنا اماؤنٹ بھر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کوانٹیٹیو انالیسس ہوتا ہے کہ اتنے پرسن لوگ 12,000 بھر سکتے, اتنے لوگ نہیں بھر سکتے. تو بیچ کا راستہ نکال کے کیسا اماؤنٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, سب کی اپروچ میں ہو اور وہ پھر آپ انکریز کر دیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. دس از ناٹ دا وے کہ جن کا 2,000 ہے وہ 16,000 بھر رہے ہیں, جن کا 2,000 3,700 ہے وہ 7,000 بھر رہے ہیں. آپ نے سب پوری ریزیڈنس کی کمیونٹی کے اندر گدھے, گھوڑے, مچھلی, بندر سب کو سائڈ میں کھڑا کیا اور بولا دیکھتے ہیں درخت پہ سب سے پہلے چڑھے گا کون. ٹو بی ویری آنیسٹ, بندر ہی چڑھے گا نا, ہم نہیں پے کر سکتے, ہم نہیں پے کر سکتے. ہم کوئی قیدی تھوڑی ہے کہ وہ تھانے دار نے بول دیا جی اتنے بھرنے ہیں تو بس بھرنے. بھائی کیوں, ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ آئے, پلیز آئیں, ہم سے بات کریں. ہم لوگ یہاں ریسپیکٹیبل لوگ ہیں, ہم یہاں ڈنڈے ونڈے لے کے نہیں آئے. وی آر کمنگ ود فلاورز. تھینک یو سو مچ. ہمارے ایک بزرگ اور ایک بزرگ خاتون ویل چیئر پہ تشریف لائی ہیں, ان کے لیے بھرپور تالیاں. ہم ایک پیسفل کمیونٹی ہے. وی آر دا کریم آف نیشن. ملک علی ریاض صاحب, دس از دا کریم آف نیشن. کوئی بندہ یہاں بینک کا مینیجر ہے, کوئی شپ کیپٹن ہے, کوئی کسی جگہ کا ڈائریکٹریٹ ہے, کوئی ریٹائرڈ پروفیسر ہے. یہاں سارے کریم آف نیشن جمع ہوئے ہیں. انہیں روڈوں پہ ایسے ذلیل نہ کریں پلیز.
ہمیں یہاں پیار محبت سے رہنے دیں, ہمیں یہاں خلوص کے ساتھ رہنے دیں. اس کے بعد میں دعوت خطاب دوں گا ملک ندیم اوان صاحب کو کہ وہ آپ لوگوں سے خطاب کریں. ملک ندیم اوان صاحب کی بہت کاوش ہے, یہ ساری موومنٹ چلانے میں ملک ندیم اوان صاحب کی بہت کاوش ہے, ان کے لیے بھرپور تالیاں. سب سے پہلے تو تمام میرے بھائیوں کا, میری بہنوں کا, میرے بزرگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے اس پروٹیسٹ کیا. مطلب صرف ویڈیو میں ہم ایک بار اپنے ہیڈ آف فیملی کو ریکویسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں بی کے ٹی ایک فیملی ہے ہماری, اور ملک صاحب, علی صاحب, یہ ہمارے ہیڈ آف, یہ ہمارے ہیڈ ہیں. ایک منٹ ذرا بات, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جب بڑے بچوں کی بات نہ سنیں, ہم لوگوں کی بات نہ سنیں, کیوں ہم لوگ یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہم لوگ آپ کے یہاں کے برانڈ ایمبیسیڈرز ہیں, کیونکہ ہم لوگوں کی بیسس پہ ہی آج بیریا ٹاؤن ہے. ہم لوگ جب یہاں شفٹ ہوئے, پورے پریسنٹ میں شاید 1 یا 2 فیملیاں تھیں ہم لوگ. جو تکلیفیں ہم لوگوں نے برداشت کی, کس کے لیے؟ اس بیریا ٹاؤن کے لیے نا. آج بیریا ٹاؤن کو جو آپ دکھا کے بیچ رہے ہیں, یہ وہ ریزیڈنٹس ہیں یہاں کے میجورٹی, جنہوں نے اس بیریا ٹاؤن بنانے کے اندر اپنا سرمایہ, اپنا خون, اپنا انویسٹمنٹ, ہر چیز جو ہے وہ شامل کی ہے. اور جب آپ اس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو ان لوگوں سے کوئی آپ لوگ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, نہ کوئی چیز ان کو بتائی جاتی ہے. صبح ایک دم اٹھتے ہیں تو ایک نئی چیز سامنے لے آتے ہیں آپ لوگ. اور جب اس کے اوپر ہم لوگ لگاتار آپ سے ڈائلاگ کر رہے تھے, ہماری پی او سی کے تمام ممبران, یہ جو فرنٹ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں, اس کے علاوہ تقریباً ہمارے ایڈمنسٹریشن کے اندر جتنے مطلب 20 سے 25 لوگ ایسے تھے جو فرنٹ پہ نہیں تھے, جو گراؤنڈز پہ کام کر رہے تھے. تو مجھے مطلب بڑا دکھ فیل ہوا ہے کہ ہم لوگ اتنے سنسیئرٹی سے اپنے اس بیریا ٹاؤن کے لیے ایفرٹ بھی کرتے ہیں, اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اور اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ کوئی ہم لوگوں کے ساتھ سنوائی نہیں کی جاتی. ناجائز قسم کے امپلیمنٹیشنز کر دی جاتی ہیں. اس پہ اگر ہم ڈائلاگس کر رہے ہیں تو اس کا کوئی آپ نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ ہم تمام ریزیڈنٹس اور تمام لوگ آپس میں مشاورت کے بعد کورٹس کی طرف بھی جائیں گے, پروٹیسٹ بڑھائیں گے, اور اپنا سوشل میڈیاز کو بھی مور ایکٹیو کریں گے. اور لیکن ہم آج پھر دوبارہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وی لو بیریا ٹاؤن, وی لو ملک صاحب, علی صاحب. ہم تمام آپ لوگوں سے پیار محبت ہر چیز رکھتے ہیں, لیکن اپنے حقوق کے لیے ہم بات کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آخری دم تک کرتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سارے دوستوں, آپ کا سب کا یہاں پہ آنے کا بہت شکریہ. آپ لوگ آئے ہیں ہمارے ساتھ مل کے آج یہ پروٹیسٹ جو ہے ریکارڈ کرنے کے لیے, اپنا قیمتی ٹائم نکال کے, اس کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ہماری 4 پوائنٹس ہیں, ہم سب اس پہ متفق ہیں. پورے ریزیڈنٹس جو یہاں پہ رہ رہے ہیں پی ٹی کے میں اس وقت, وہ سب چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں, یہ جو ظالمانہ ہمارے اوپر جو بل لگائے گئے ہیں, یہ سب بل فور واپس لیے جائیں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بچوں, آپ سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ایک کاز کے لیے جو آلریڈی ڈسکس جو ہے وہ ہم مینجمنٹ کے ساتھ کر چکے ہیں. ہمارے جو پی او سی کمیٹی ہے, یہ ابھی کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ اندر چلو اندر چلو اندر چلو, مگر یہ یا مینجمنٹ کو باہر بلاؤ. ہم نے کہا تھا ہم پرامن جو ہے وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم نے یہ حجتیں پوری کی ہیں. میں ان لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے یہ حجتیں پوری کی ہیں. ہم اندر بھی گئے ہیں, ہم اندر بھی گئے, اور پوری مینجمنٹ کے سامنے ہم نے اپنے مطالبات رکھے ہیں. ہمارے جو 4 میجر ایشوز ہیں جن کے لیے ہمارے ریزیڈنٹس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. آپ لوگوں کو یہ ابھی تک آپ نے ہمیں لولی پاپ دیا ہوا ہے. ابھی اضافی چارجز نامنظور, اضافی چارجز نامنظور, اضافی چارجز نامنظور. صرف یہ اضافی چارجز کے لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے, یہ انجسٹس ہے. ہم جب یہاں آئے تھے تو ہم بہت پرانے تھے, 4-5 سال پرانے ہم یہاں پر رہ رہے ہیں.
तब भी आपका रेवेन्यू चल रहा था, आपके डिपार्टमेंट चल रहे थे। ये बैरिया हमने बसाया है, उसको आप खुदारा उजाड़े नहीं। लोग यहाँ से जा रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं, लोग यहाँ से जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि ये बैरिया उजड़ जाए और आप जो किसी को शक्ल दिखाने के काबिल ना रहे, और ये तमाम नाजायज चार्जेस खत्म करेंगे। दावत दूंगा असफर भाई को प्रीसेंट 31 से इलेक्शन के बारे में बताएं। जी वो भी आखिर में करने के हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असफर खान है, मैं प्रीसेंट 31 का रिहायशी हूँ। मैं पिछले साल यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। अच्छा, आप सब लोगों ने सबकी बातें सुन ली हैं और सब हम लोग इसी बात पे मुत्तफिक हैं कि 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं और उसी को मनवाना है। और हमारे तमाम कम्युनिटी मेंबर्स का और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और हम सब ये 4 पॉइंट्स हमने बोलने हैं कि इन 4 पॉइंट्स पे आप प्लीज़ नज़रसानी करें, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर है। तो बेसिकली अगर हमारी मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ की जो मार्केटिंग होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर हमारी मार्केटिंग ख़राब हो गई और हमने बैरिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया तो फिर आप अंदाज़ा करें कि यहाँ पे कुछ अरसे पे यहाँ पे कोई लोग रहने नहीं आएंगे और यहाँ की तमाम वैल्यू जो है ना सब ख़त्म हो जाएगी। ये जो चाम आप देख रहे हैं ना, ये खंडर बन जाएगा। एक खुशखबरी आप सबको मैं देना चाहूँगा जो मुझे मौसूल हुई है। मैनेजमेंट हम सबको यहाँ देख चुकी है और मुझे खबर मिली है कि थोड़ी देर और इंतज़ार कीजिए, उनका एक वफ्द हमसे बात करने के लिए आ रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे मसाइल का हल कोई निकलेगा। इसी तरीके से मुझे अंदाज़ा है ख़वातीन भी, हमारी बहनें खड़ी हैं, बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं। काफ़ी देर से इतनी देर खड़े होना पॉसिबल नहीं होता। व्हील चेयर पे भी हमारे साथ ख़वातीन हैं, बुजुर्ग हैं, तो थोड़ी सी देर और सब्र का मुजाहरा कीजिए, हमारे साथ रहिए। हम रात तक आपके साथ है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। जो बात मेरी बहनों ने भी नारे लगाए कि अली साहब से बात करेंगे, हमारी मैनेजमेंट से यही डिमांड है कि वो बंदा आए जो फुल इख्तियारात लेके आए और अली साहब से बात करवाएं। अली साहब को यहाँ बुलाएं, आएंगे नहीं है तो वीडियो कॉल पे बात करवाएं, वीडियो कॉल पे बात करें, उन्हें दिखाएं कि हम क्या जमाएं। आप कहाँ से आई हैं, पहले आप ये बताइए। जोर से बोलिए। यहाँ आई हूँ, दुबई में रहती हूँ, दुबई से यहाँ अपने बेटे के पास आई हुई हूँ और यहाँ भी रहती हूँ, दुबई में भी रहती हूँ। मगर यहाँ आने के बाद ये इशू इतने हो रहे हैं कि जिसकी वजह से बहुत मसले मसाइल बन रहे हैं। इतने आमदनी नहीं है जितने के अखराजात हैं, तो आदमी कहाँ से पूरा कर सकता है, आप सब लोग ये बताइए। तो ये तो यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए, जिनको बुला के ये घर दिए हैं तो उनको आसाइश आराम भी पहुँचाएं या उनको टेंशन का शिकार रखें। मुझे बताइए तो आप क्या कितना बड़ा मसला, चार्जेस कम करने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल वापस लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए, हर चीज लेनी चाहिए। ये मुतालबा है? जी जी, मेरा मुतालबा है कि जो कुछ उन्होंने बढ़ाया है वो सारी चीजें वापस लें, जो पहले थे वही डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पर भी चार्जेस वगैरह सब उसी तरह बैरिया कहता है जी दरख्त लगा हुआ है, दरख्त के लिए आप उसको आप खजूरें नहीं निकाल सकते कि जी आप आपके ऊपर फाइन पड़ेगा। अरे आप उसको पानी दे के जा रहे हो, जो गार्डन इतना बड़ा है, हमने उसको सजाया, 3 दफा वो तोड़ के गया, 3 दफा मैंने रिपेयर किया, 2 लाख से ज्यादा मैं अपने गार्डन के ऊपर खर्चा कर चुका हूँ। बैरिया तो उस चीज में आता नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े फाइन देने के लिए आ जाता है। एक दिन मेरा पानी रोड पे चला गया, उन्होंने 5000 रुपए का फाइन दे दिया। आप पॉजिटिवली हमारे साथ जो आपका फेयर चार्जेस है आप डेफिनेटली लगाएं, हम पे करेंगे और बिल्कुल हम उसको जो है एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन अनवांटेड चार्जेस, बैठे बैठे मीटर लगा लिए, मीटर के चार्जेस 12-12 हज़ार आप ऐड कर दें और पानी जो पूरी दुनिया में जहाँ भी दिया जा रहा है बड़ा रीजनेबल दिया जा रहा है। बेसिक ज़रूरियात है पानी, उसको आप हज़ारों में हमें अगर आप बेचना शुरू कर दें तो हम यहाँ कैसे रहेंगे। इस एरिया में हम लोग एक रिस्की तौर पे आए हैं, जो देखा जाए। कराची का सेंटर छोड़ के मैं डिफेंस से यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, हमने सेंटर कराची का जहाँ हर फैसिलिटी यहाँ आके आए। अब यहाँ आप अगर देखें मेडिकल हमें नहीं है फैसिलिटी, मेडिकल वो डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। हमें अच्छे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है लेकिन हम फिर भी रह रहे हैं, इसलिए कि हम रहेंगे तो लोग आएंगे और आगे चल के हमें फिर फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अगर हम नहीं रहेंगे, हम ही विड्रॉ करेंगे, लोग नहीं आएंगे। हम आपका साथ दे रहे हैं, हम रह रहे हैं, अपनी फैमिलीज यहाँ रखे हुए, फैसिलिटीज़ हमें ना अच्छे स्कूल मिल रहे हैं, ना अच्छा हॉस्पिटल मिल रहा है और एक्स्ट्रा चार्जेस दिए जा रहे हैं। तो फिर यही होगा, यहाँ तो हम सब यहाँ से वाइंड अप करके निकल जाएंगे। ये बनी बनाई जो उनकी बस्ती है वैसी की वैसी वाइंड अप हो जाएगी। तो एटलीस्ट हमारे लिए थोड़ा सा अली साहब सपोर्ट करें और हमसे आके डायरेक्टली मिले। रेजिडेंट से एक डायरेक्ट प्राइवेट मीटिंग उनकी ज़रूरी है। मैनेजमेंट के लोग आते हैं, वो अपनी बातें करके चले जाते हैं, तो डायरेक्ट हमारी बातें उन तक नहीं जा रही।
तो हम सबकी रिक्वेस्ट ये है और सब आज जमा होने का मकसद भी है कि अली साहब हमसे आके मिले, रेजिडेंट से मीटिंग करें। उन्होंने बना के हमें इतनी बड़ी दुनिया तो दे दी है, लेकिन हमसे आगे पूछे तो सही क्या हम यहाँ सेटिस्फाइड है, क्या वो चीज़ें हमें मिल रही हैं जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आता है स्कूल अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छा, पानी, वो चीज़ें तो हमें नहीं मिल रही। बिजली अगर हमें मिल रही तो बहुत सारे बिल्स दे रहे हैं। और यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर जो है बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं हैं। मैं यहाँ आ चुकी हूँ बहुत दफ़ा और वहाँ डॉक्टर्स का मालूम हुआ है कि बहुत सारे लोग आए हैं डॉक्टर्स का मालूम करने, तो उनके पास बहुत सारे डॉक्टर्स की फैसिलिटी नहीं है ही नहीं, डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। स्पेशली ब्रेन के इनके पास कोई सर्जन नहीं है जो बस ऑन कॉल पे हैं। अगर कोई नहीं आते इसलिए कि हमारे एक जानने वाले हमारे रिश्तेदार की अभी 1 महीने पहले डेथ हुई है। मेरे नंदोई थे, उनकी डेथ हुई है, करीम खान की उनकी डेथ हुई है। 2 दिन तक ये नहीं पता था। तो जनाब एहतजाज जारी है और देखें इसके क्या नताइज निकलते हैं, लेकिन मुतालबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। तो अपनी इस वीडियो को यहाँ अख्ताम करता हूँ और ये तमाम गाड़ियाँ रेजिडेंट्स की हैं, तो मेंटेनेंस ऑफिस के सामने रखते अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ और अस्सलामु अलैकुम।